प्रिंसिपल रोज छुट्टी के वक्त कुछ लड़कियों को रोक लेता। मैं उनसे वजह पूछती तो कहती सर को टैक्स अदा करके आई हूँ। मुझको कुछ समझ न आई। एक रोज सोचा मैं भी प्रिंसिपल को थोड़ा टैक्स अदा करके देती हूँ, शायद मेरे भी नंबर अच्छे आ जाएं। सर से टाइम लेकर उनके घर चली गई, लेकिन वो रात मेरी जिंदगी की। कॉलेज जाने से पहले मैंने बहुत से लोगों से सुना था कि मेल टीचर से बचकर रहना। मैं हैरान होती थी और कहती थी कि भाई टीचर तो टीचर ही है, अब चाहे वो मर्द हो या औरत। मेरी इस बात पर सब मुझे पागल समझते और कहते कि जब तुम्हारे साथ कुछ होगा तब तुम्हें अकल आएगी। लेकिन मैं सोचकर बात झटक देती कि इंसान का अपना किरदार ठीक होना चाहिए। जब तक लड़की खुद किसी को इजाज़त ना दे कोई इसे कुछ नहीं कह सकता। पर मेरी ये खाम ख्याली कॉलेज जाने के बाद ख़त्म हो गई। मैं जब कॉलेज गई तो मुझे एक ही नाम सुनने को मिला, सरा बराबर। सरा बराबर जाने कौन थे कि सर अबरार। मैंने उन्हें अभी तक नहीं देखा था। हर दूसरी लड़की का वो पसंदीदा शख्स था। कोई उसकी ज़िहानत की कायल थी तो किसी उसकी शख्सियत की। मैंने तो अभी तक देखा भी ना था। जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो सर इब्रार छुट्टियों पर चले गए। लड़कियां रोज़ उन्हें याद करती। मेरी दोस्त अक्सर कहती कि जब से सर इब्रार छुट्टी पर गए हैं लेक्चर का मज़ा ही नहीं आता। भाई ऐसा है सर इब्रार, मैं जो पूरे कॉलेज में इनका नाम गूंजता है। मैं उकता कर बोली। मेरी बात पर मेरी दोस्त मुस्कुरा दी और कहा कि जब तुम देखोगी उन्हें तो खुद समझ जाओगी। दरअसल मैं कॉलेज में एक महीना लेट आई थी। मैं कोर्स में सबसे पीछे थी। मुझे अपना पिछला कोर्स कोर करना था, इसलिए मैं 2 दिन पढ़ाई में लगी रहती। लेकिन मैं लाइब्रेरी में जाती या कैफ़े में, हर जगह सर इब्रार का जिक्र होता रहा। कुछ लड़कियां कहती कि उनकी शादी हो गई है, कोई कहती कि काम के सिलसिले में कहीं गए हुए हैं, लेकिन किसी को भी हकीकत मालूम नहीं थी। सर इब्रार का नाम सुन सुनकर मुझे भी तजस्सुस होने लगा और मैं लाशऊर तौर पर उनके वापस आने का इंतजार करने लगी। एक दिन मैं कॉलेज से लेट हो गई और मेरा टेस्ट भी नहीं आ था। मैं घबराई हुई कॉलेज पहुंची और उजलत में अपनी क्लास की तरफ जा रही थी जब मैंने किसी की आवाज़ सुनी। रुकने का टाइम नहीं था, लेकिन मैंने कॉरिडोर में लड़कियों के मुंह से सुना था कि सर इब्रार आ गए हैं। मैं रुक गई और दाएं जानब देखा तो एक शख्स लाइन में खड़ा माली को डांट रहा था। वो पौधों की देखभाल नहीं कर रहा था। पानी न मिलने की वजह से काफी पौधे मुरझा गए थे। सॉरी सर, आइंदा नहीं होगा, मैं अब से ख्याल रखूंगा। माली सर झुकाए माफी मांग रहा था। उस शख्स की मेरी जाने पुश्त थी। 4 दिन कॉलेज ना हो तो सब बिगड़ जाता है। अब जाओ यहाँ से, मुझे आइंदा शिकायत का मौका ना मिले। वो गुस्से से बोला तो माली ने वहां से भागने में अफियत जानी। उसकी पुश्त मेरी जानब थी। जाने क्यों मेरा दिल कह रहा था कि वो शख्स ही सर विरार था। उसकी मेरी जानब पुश्त थी और मैं धड़कते दिल के साथ उसके पलटने का इंतजार करने लगी। भला आखिर उसने पलट कर देखा। वो 35 से 40 साल एक खूबरू शख्स का मालिक था। ड्रेस पैंट में मलबूस वो हर चीज का जायजा ले रहा था। पहले ही नजर में जान गई थी कि वो खड़ूस था। क्लास में आई तो टेस्ट शुरू हो चुका था। मुझे हैरत हुई और गुस्सा भी आया कि आज मैं लेट क्या आई हूँ। मैडम ने भी जल्दी टेस्ट लिया है और फिर मैंने जैसे तैसे टेस्ट दे दिया। 2 सवाल रह गए थे। मेरा मूड बुरी तरह खराब हो चुका था। टेस्ट के बाद मैंने अपनी दोस्त से कहा, क्या जी मैडम ने जल्दी टेस्ट लेना था क्या? उस पर वो बोली कि कॉलेज का प्रिंसिपल वापस आ गया है, अब हर काम वक्त पर होगा। प्रिंसिपल कौन है? मैंने हैरानी से पूछा। उस पर दोस्त ने बताया कि सर इब्रार इस कॉलेज का प्रिंसिपल है। मुझे काफ़ी हैरानी हुई। फिर मैंने पूछा कि सर की अच्छी खासी उम्र हो चुकी है, उन्होंने शादी क्यों नहीं की? ये तो कोई भी नहीं जानता, मेरी दोस्त ने जवाब दिया। और फिर ब्रेक के बाद मेरे साथ जो हुआ और मैं कभी नहीं भूलने वाले। ब्रेक के फौरन बाद सर इब्रार हमारी क्लास में आ गए। उनके हाथ में हमारे टेस्ट थे। वो एक लड़की का नाम बुलाकर उसे टेस्ट दे रहे थे। जिनके नंबर अच्छे थे उन्हें शाबाश दे रहे थे और बाकियों की बेइज्जती हो रही थी। मैं तो थर थर कांपने लगी। मेरे 2 सवाल रह गए थे और फिर सर ने मेरा नाम पुकारा। मेरी तो जैसे टांगों से जान निकल गई। मैं डरती डरती खड़ी हो गई। सर की नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी वो साकत रह गए। उन्होंने अपना चश्मा उतार कर मुझे देखा और देखते ही रहे। क्लास में खामोशी छा गई और फिर जब उन्हें एहसास हुआ तो गुस्से से बोले कि ये सब क्या है, इतने कम नंबर, आप यहाँ पढ़ने आती हैं या फिर टाइम पास करने? उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और बहुत बेइज्जती की। मुझे अब वो जहर लग रहे थे। लड़कियां जितनी उनकी दीवानी थी मुझे वो इतने बुरे लग रहे थे। मैंने जब कहा लेट हुई होगी तो उस बात पर मजीद बेइज्जती हुई। मुझे रोना भी आ रहा था। खैर छुट्टी वक्त मुझे घर से भाई लेने आता था। वो लेट हो गया और मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे हैरान कर दिया।
میں نے ہماری کلاس کی ایک لڑکی کو سر ابرار کے ساتھ جاتے دیکھا۔ پورا کالج خالی ہو چکا تھا۔ لڑکی نے دوپٹے سے اپنا منہ چھپانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں اسے پہچان گئی۔ وہ سر کے ساتھ کالج کے پچھلے حصے کی جانب چلی گئی تھی۔ اچھا، تو یہ اصلیت ہے سر ابرار کی، میں نے نخوت سے سوچا۔ مجھے اب سر ابرار سے نفرت سی ہو رہی تھی۔ اگلے دن میں اس لڑکی کے پاس گئی، اس سے پوچھا کہ کل تم سر ابرار کے ساتھ کہاں گئی تھی؟ میری بات سن کر اس کا رنگ پیلا پڑنے لگا۔ وہ گھبرا گئی اور پھر جلدی سے بولی کہ کام تھا، اسی لیے گئی تھی۔ وہ فٹافٹ وہاں سے بھاگ گئی۔ میں سب کچھ سمجھ چکی تھی۔ بھلے شخص کو مفت میں لڑکیاں مل رہی ہوں تو اسے شادی کرنے کی کیا ضرورت؟ اب سر ابرار جب بھی کلاس میں آتے مجھے نظر انداز کرتے، کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹتے۔ اگلا ٹیسٹ ہوا تو میرے نمبر بلا وجہ کاٹے گئے، اور اس لڑکی کے نمبر سب سے زیادہ تھے جو اس دن سر کے ساتھ گئی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ نمبر لینے کے لیے لڑکیاں کیا کچھ کرتی تھی۔ مجھے اب سر ابرار سے شدید نفرت تھی، اور ان لڑکیوں سے بھی جو ان کے آگے پیچھے پھرتی۔ اب مجھے سمجھ آیا تو لوگ کیوں کہتے تھے کہ میل ٹیچر سے بچ کر رہنا چاہیے۔ ایسے لوگوں نے تعلیم اداروں کو بھی بدنام کر دیا تھا۔ سب کے سامنے شرافت کا لبادہ اوڑھے رکھنے والا انسان حقیقت میں کیسا تھا، یہ کوئی مجھ سے پوچھتا۔ ایک دن پھر سے میں لیٹ ہو گئی۔ میں نے اپنی کلاس کی ایک اور لڑکی کو سر کے آفس سے نکلتے دیکھا۔ وہ سر کی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی تھی۔ میں نے توبہ استغفار کیا تھا، کیسا زمانہ آ گیا تھا۔ لڑکیوں کو ذرا بھی اپنی عزت کا خیال نہیں۔ مجھے دلی افسوس ہوا تھا۔ سر ابرار کے بارے میں جتنا میں نے سنا تھا، میرے ذہن میں ان کا ایک اچھا خاکہ بن گیا تھا، پر اب وہ خاکہ بری طرح سے مٹ گیا تھا۔ اب مجھے بس سر ابرار سے نفرت تھی، اور باقی لڑکیوں سے بھی، اور یہ نفرت مزید بڑھ گئی جب اگلے دن میں مارکیٹ گئی اور وہاں میں نے اپنے دوست کو سر ابرار کے ساتھ مال میں شاپنگ میں دیکھا۔ کم از کم میں نے اپنی دوست کو ایسا نہیں سمجھا تھا۔ وہ دونوں یوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے جیسے کہ پرانے دوست ہوں۔ میں نے اندر چن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ میری دوست کی نظر مجھ پر پڑ چکی تھی۔ وہ ایک پل کو تو ساکت ہو گئی تھی، میری جانب بڑھی اور آ کر گلے لگ گئے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو نازنین؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ جو تم کر رہی ہو وہ میں نے کرنے آئی ہوں، میں نے ایک لفظ چھپاتے کہا۔ میری نظریں سر ابرار پر جمی تھی جو مجھ سے نظریں چڑھائے کھڑے تھے۔ میری بات سن کر میری دوست کا رنگ فک ہو گیا۔ ارے ایسی کوئی بات نہیں، دراصل میں یہاں ٹیکس پے کرنے آئی تھی۔ اچانک سر مل گئے، وہ بتا رہی تھی، لیکن میں نے اس کی بات کاٹ دی اور کہا کہ میں نے تم سے کوئی صفائی نہیں مانگی۔ میں ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر واپس پلٹ آئی۔ اگلے 2 دن میں کالج نہ جا سکی۔ میری طبیعت بری طرح سے خراب تھی، تیز بخار اور بلڈ پریشر ہائی تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سر ابرار کی اصلیت کیسے سب کے سامنے لاؤں، اور لڑکیوں کو کیسے سمجھاؤں کہ وہ غلط کام کر رہی ہیں۔ لڑکیاں تو اپنی مرضی سے ان کے ساتھ جاتی تھیں۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ خراب ہو چکا تھا۔ میں اگلے دن کالج گئی تو فرسٹ سیمسٹر کے پیپر شروع ہو چکے تھے۔ مجھے اپنی پڑھائی پر توجہ دینی تھی، لیکن میں دے نہیں پا رہی تھی۔ میرے ذہن کچھ الجھا ہوا تھا۔ دراصل اپنی دوست پر میرا جو بھرم تھا اب وہ ٹوٹ چکا تھا، اور جب یقین ٹوٹا ہے تو انسان خود بھی ٹوٹ جاتا ہے نا، اور میں بھی ٹوٹ گئی تھی۔ میں نے اپنی دوست سے بات چیت بند کر دی تھی، بلکہ میں نے دوستی ہی ختم کر دی تھی۔ میں اسے مکمل نظر انداز کرتی تھی۔ اس نے بہت بار مجھے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کی بات نہیں سنی۔ آج کل میں سر ابرار کو بھی مکمل نظر انداز کر رہی تھی۔ جیسے تیسے کر کے میں نے پیپر دیے، اور جب رزلٹ آیا تو میں شاکڈ رہ گئی۔ میری دوست کی پہلی پوزیشن تھی اور میری دوسری، حالانکہ مڈ ٹرم میں میں پہلے نمبر پر میں تھی۔ رزلٹ جیسے ہی اناؤنس ہوا میرے تو جسم میں جیسے آگ لگے۔ میں جانتی تھی میری دوست کو پہلی پوزیشن کیوں دی گئی ہے۔ میرا دماغ بری طرح سے گھوم چکا تھا۔ میں بنا کچھ سوچے سمجھے سر ابرار کے آفس پہنچ گئی۔ وہ مجھے اپنے آفس میں دیکھ کر حیران ہوئے۔ کیا ہوا نازنین، سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ ایسا کون سا ٹیکس لیتے ہیں آپ لڑکیوں سے جو بدلے میں انہیں اچھے مارکس دیتے ہیں؟ میں نے غصے اور بدتمیزی کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے پوچھا۔ میری بات پر سر کی بھویں سکڑ گئی۔ کیا مطلب؟ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ میرے سامنے ڈرامہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں آپ کی اصلیت اچھے سے جانتی ہوں۔ شرافت کا لبادہ اوڑھے پھرتے ہیں آپ اور لڑکیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ وہ کہاں جانے والی نظر سے مجھے گھور رہے تھے۔ میں واپس آ گئی اور ایک کلاس روم میں چھپ گئی۔ آج تو مجھے سر کا پردہ فاش کرنا ہی تھا۔ میرے دوست سر کے آفس میں تھے۔ جیسے ہی سب چلے گئے وہ دونوں کالج میں بلڈنگ کے پچھلے حصے میں چلے گئے۔ میں بھی پیچھے پیچھے گئی۔ سامنے ایک گھر بنا تھا، کوارٹر ٹائپ، دروازہ کھلا تھا۔ وہ اندر جا چکے تھے۔ میں بھی سوچے سمجھے بنا اندر داخل ہو گئی، پر جیسے میں اندر گئی تو دھک سے رہ گئی۔
सामने मेरी दोस्त खड़ी थी और फिर मुझे दरवाजा बंद होने की आवाज आई। पलट कर देखा तो सारी बरार ने दरवाजे बंद कर दिया था। मैं दिल डूब गया था। बहुत शौक है ना तुम्हें असलियत जानने का? ओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हारी असलियत और हमारी असलियत। सर मेरा हाथ पकड़ते एक कमरे में ले आया। मैं अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कमरे का मंजर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर एक पागल बूढ़ी औरत थी जो एक गुड़िया को गोद में लिए प्यार कर रही थी। मैं उसे अपनी बेटी समझ रही थी। फिर वो मुझे खींचे दूसरे कमरे में ले गए। सामने बिस्तर पर एक और बूढ़ी औरत थी। इब्रार तुम आ गए। वो बीमार थी और बैठ भी नहीं सकती थी, लेकिन जैसे ही मुझ पर नजर पड़ी तो हैरान रह गई। नैमा मेरी बच्ची, वो मुझे देखते ही बोली। फिर वो मुझे अपने कमरे में ले गया। वहाँ एक लड़की की तस्वीरें थी। उस लड़की की शक्ल हैरत अंगेज तौर पर मुझसे बहुत मिलती। ये नैमा है, मर चुकी है, मेरी मंगेतर, मेरी मोहब्बत। वो जो पागल औरत है उसकी माँ है, अपनी बेटी को खोकर पागल हो चुकी है। और दूसरी माँ है जो बीमार है। जो लड़कियां मुझे अपना भाई समझती हैं वो यहाँ आ जाती हैं। अम्मी का दिल बहल जाता है। अच्छा खाना बना देती हैं। और जो लड़की बहर खिड़ी है, यानी तुम्हारी दोस्त, वो मेरे मोहतरम उस्ताद की बेटी है। अपनी गोद में खिलाया है मैंने उसे। ये सुनते ही मेरा सर झुक गया था। मैं नैमा से इतनी मोहब्बत करता था कि उसके जाने के बाद किसी का नहीं हो पाया। फिर तुम को देखा तो दिल धड़का। फिर इतनी कम ज़र्फ लड़की से मैं मोहब्बत नहीं कर सकता। मैं हैरानी से उसे देख रहा था। मेरी आंखों में पानी आ गया। रह रह कर खुद पर गुस्सा आ रहा था। नफरत ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं इसलिए नज़रअंदाज करता था तुम्हें कि तुम मुझे नैमा की याद दिलाती थी। तुम्हारी मेरी उम्र में इतना फर्क था कि तुम कभी मुझे मिल ना पाते, और अब मुझे चाहिए भी नहीं हो। और इस दिन में रोते हुए वापस आई। फिर मैंने सबसे माफ़ी मांगी, खास तौर पर सारी बरार से। वो मुझे अच्छे लगने लगा था। और फिर कॉलेज ख़त्म होने होते ही मैंने अपने घर वालों को मनाया और उससे शादी कर ली। आज हम दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जोड़े तो अल्लाह बनाता है। नाज़रीन, ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।